أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا يا أيها العزيز إنا له ربا شيخا قديرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين। बोले, ए अजीज, इसके एक बाप हैं बूढ़े बड़े, तो हम में से इसकी जगह किसी को ले लो, बेशक हम तुम्हारे एहसान देख रहे हैं।